Today, we will continue our English lesson about expressing obligation, prohibition, and suggestion. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini tentang ungkapan keharusan, larangan, dan saran. Kompetensi dasar. Menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon ungkapan keharusan, larangan, memberi saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami ungkapan keharusan, larangan, dan memberi saran. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh ungkapan keharusan, larangan, dan memberi saran. Okay, students, I'm going to explain expressing obligation. Ibu akan menjelaskan tentang ungkapan keharusan. Obligation is the state of being obligated to do or pay something. Obligation can be described as something you must do. Jadi, obligation itu artinya keharusan, harus dikerjakan atau dilakukan. We can use must and have to. Kita juga dapat menggunakan must dan have to. Let's look at example of must. Nah, mari kita perhatikan contoh dari must. Form must or have to or has to plus verb 1 or infinitive. Jadi, kalau kita mau membuat kalimat, kita harus memperhatikan rumus tersebut. Must, have to, has to, plus verb 1 or infinitive. Verb 1 itu adalah kata kerja pertama. Okay, let's look at the sentence below. Mari kita perhatikan kalimat berikut. The first, yang pertama, you must keep this important secret. Yang artinya, kamu harus menjaga rahasia penting ini. Nah, setelah must diikuti kata kerja pertama, yaitu keep. The second, yang kedua, we have to obey our parents. Kita harus mematuhi orang tua kita. Setelah kata have to, ada verb 1 or obey. Ada verb 1 atau obey di sana. Jadi, have to plus obey. Okay, students, I hope you know about obligation. Next, expressing prohibition. Selanjutnya adalah ungkapan larangan. Prohibition can be described as the act of not allowing something to be used. Ungkapan larangan dapat kita uraikan sebagai tindakan yang tidak mengizinkan untuk melakukan sesuatu. Let's look at the example below. Baiklah anak-anak, mari kita lihat contoh berikut. You must not sleep here.
Kamu tidak boleh tidur di sini. Children must not play with matches. Anak-anak tidak boleh bermain dengan korek. That's example of prohibition. Itulah contoh-contoh kalimat larangan. I hope you know to say it. Okay, next, expressing suggestion. Selanjutnya, ungkapan saran. Suggestion is an idea that is suggested. It is an idea, plan, or action as an option for someone to do. Ungkapan saran adalah sebuah ide yang disarankan atau rencana tindakan untuk seseorang dapat lakukan. Example, you should study harder. Kamu harus belajar lebih giat lagi. Drivers ought to obey the traffic regulation. Pengemudi harus mematuhi peraturan lalu lintas. Well, students, that's all example about suggestion. I hope you understand about all. Conclusion of our lessons today. You must know to say examples of expressing obligation, prohibition, and suggestion. Anak-anak harus dapat menyebutkan contoh-contoh ungkapan keharusan, larangan, dan saran. I hope you can practice with your brother, sister about expressing obligation, prohibition, and suggestion. Ibu harap kamu dapat mempraktekkan dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan dalam mengungkapkan ungkapan keharusan, larangan, dan saran. Okay, my students, I think enough today our lessons. I hope you understand about our lessons today and always spirit. And before we close our English lessons, let's watching the health protocol. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali supaya selalu melaksanakan protokol kesehatan. Let's implement the health protocol. Mari kita terapkan protokol kesehatan. Wash your hand with soap. Cuci tangan dengan menggunakan sabun. Stay at home. Tetap tinggal di rumah. Wear a mask if you want to leave the house. Pakai masker kalau mau keluar rumah. Stay away from the crowd. Jauhi keramaian. Okay, I hope we stay healthy. Baiklah, semoga kita tetap sehat. I think enough and see you next time.